रवि का शिकार। बेशतर हलकों में नताइज का ऐलान न हो सका, उम्मीदवार नताइज के मुंतजिर हैं। पोलिंग के बाद नताइज धीरे धीरे सामने आने लगे। आरओज की जानिब से नताइज का ऐलान सुस्त रवि का शिकार है। बेशतर हलकों में नताइज का ऐलान न हो सका, उम्मीदवार नताइज के मुंतजिर हैं। उम्मीदवार नताइज के मुंतजिर। फैसलाबाद में पोलिंग के बाद नताइज धीरे धीरे सामने आने लगे। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से नताइज का ऐलान सुस्त रवि का शिकार है। बेशतर हलकों में नताइज का ऐलान ना हो सका है। उम्मीदवारों की नजरें नताइज पर टिकी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है नताइज सामने आने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, धीरे धीरे नताइज जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं? यहाँ पर 22 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक जो है वो नताइज सामने नहीं आ रहे। ये बड़ी नाकामी इलेक्शन कमीशन के बनाए गए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की, रिटर्निंग अफसरान की बहुत बड़ी नाकामी सामने आ रही है कि यहाँ पर अभी तक जो नताइज वो सामने नहीं आ रहे, बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से अभी जो नताइज आया है तकरीबन 21 सूबाई हलकों से 12 हलकों के आए हैं और इसी तरह से नेशनल असम्बली के फैसलाबाद में 10 हल्के और अभी तक तकरीबन 3 के नताइज सामने आए हैं। बाकी तमाम तर नताइज जो है वो सामने नहीं आ सके। उम्मीदवारों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है, धरना भी दिया जा रहा है ताकि नताइज सामने आ सके। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो बड़ी नाहली है रिटर्निंग अफसरान की कि अभी तक नताइज कंपाइल नहीं हो रहे, अधूरे नताइज शेयर किए जा रहे हैं। फॉर्म 47 भी मुकम्मल तौर पर शेयर नहीं हो रहे। अभी तक के नताइज के हवाले से बात करें तो चक जुमरा से यहाँ पर अली अफजल शाही बड़ी लीड के साथ जीत चुके हैं, जबकि आज़ाद अली तबस्सुम वहाँ पर से हार चुके हैं। इसी तरह से जो कौमी असम्बली का दूसरे हल्के की बात करें तो यहाँ पर 99 में भी कासम फारूक हार चुके हैं, मलिक उमर फारूक जीत चुके हैं। और इसी तरह से NA 101 में जो है वो मियाँ अरफान मनान हार चुके हैं, जबकि यहाँ पर मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारी याफ्ता उम्मीदवार राना आतफ जीत चुके हैं। तो सूबाई असम्बली के हलकों के हवाले से बात करें तो PP 99 में राना शुएब इदरीस मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हार चुके हैं, जबकि वहाँ पर अहमद मुजतबा जीत चुके हैं। PP 101 में अभी खबर आई है कि तलाल चौधरी के वालिद तलाल चौधरी के चचा अकरम चौधरी से हार गए हैं। अशरफ चौधरी नून लीग के टिकट पर नाकाम रहे हैं। इसी तरह से सफदर शाकर मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गए हैं। समुंदरी में वाहद सीट है मुस्लिम लीग नून की जो कामयाब हुई है कि वहाँ पर राव काशिफ PP 105 में कामयाब हुए हैं। आदल परवेज गुज्जर को शिकस्त का सामना करना पड़ा PP 105 के हवाले से। ये मुस्लिम लीग नून ने वाहद अब तक की सीट जीती है। और इसी तरह से PP 106 में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आसन रजा खल कामयाब हो गए हैं, जबकि नून लीग के और IPP के हमायत याफ्ता अली अख्तर नाकाम हो गए हैं। PP 107 में जो अभी मुकम्मल नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जावेद नियाज मंच कामयाब हुए हैं, जबकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर बिल तरतीब आज़ाद उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के खालिद परवेज गिल्ला है। और उसके बाद जो है राना सुल्तान और अजहर जावेद गुज्जर भी जो है वो बिल तरतीब आगे नंबरों पर आए हैं। ताहम कामयाबी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जावेद नियाज मंच उनके हिस्से में आई है। शहरी हलकों के हवाले से बात कर लें तो यहाँ पर PP 110 में मेहर अहमद रशीद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ पर हसन ज़का न्याजी कामयाब हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से। PP 111 से फ़कीर हुसैन डोगर को नाकामी का सामना करना पड़ा, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर उम्मीदवार थे, जबकि बशारत अली डोगर कामयाब हो गए हैं। इसी तरह से PP 112 में सरार अहमद मुन्नेखा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हार चुके हैं, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद महमूद जीत चुके हैं। PP 113 के नताइज राना लिबास खान नून लीग के टिकट पर हार चुके हैं, जबकि नदीम सादिक डोगर जीत चुके हैं। PP 115 में शेख शाह जवेद कामयाब हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मियाँ ताहिर जमील हार गए हैं। PP 116 में राना अहमद शहरयार कामयाब हुए हैं, जबकि PP 116 में राना अहमद शहरयार हार गए हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, जबकि मलक इस्माइल सीला जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से कामयाब हो गए हैं। PP 117 के हवाले से बात करें तो ख्वाजा रिजवान हार गए हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, राना अब्दुर्रज़ाक कामयाब हुए हैं। बाकी हलकों के रिजल्ट्स अभी तक पेंडिंग है। यहाँ पर हमारे साथ रिपोर्टर इमरान असलम भी मौजूद है। इमरान साहब बताइएगा क्या भागदौड़ करते रहे हैं और क्यों नताइज तखीर का शिकार हो रहे हैं? देखें जी, अभी तक जो NA 99 की बात करें तो अभी जो फॉर्म 47 मौसूल हुआ है तो मलिक उमर फारूक जो आज़ाद CS से इलेक्शन लड़े थे 1,20,000 जो है 686 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और इस तरह जो मुस्लिम लीग नून के MNA की सीट पर जो इलेक्शन लड़ रहे थे
قاسم فاروق 80,000 جو ہے 370 ووٹ لے کر جو ہے وہ ہار چکے ہیں. اسی طرح بات کریں جو جاوید نیاز منچ تھے پی پی 107 سے، وہ بھی جیت چکے ہیں. اور اسی طرح پی پی 106 کے نتائج بھی دیکھیں، وہ بھی جو ہے وہ جیتے گئے ہیں. اگر دیکھے جائے تو آرز کی جانب سے جو ہے جو رزلٹ تاخیر کا شکار کیا گیا، اور رات کو جو ہے وہ یہ جو رزلٹ اناؤنس کیا جانا تھا، جس کے باعث سے جو ای ایم اے سسٹم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا الیکشن مینجمنٹ سسٹم ڈیش بورڈ تھا، اس پہ رزلٹ اپڈیٹ نہ کیا گیا. اور تاخیر یہ ہوئی کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی کہنا پڑ گیا کہ جناب آپ کو رزلٹ دینا پڑیں گے، ورنہ تمام جو آرز کو معطل کیا جائے گا. اب اس صورتحال یہ ہے کہ فیصل آباد کے این ایس کے جو ہے رزلٹ آنا شروع ہو چکے ہیں. 3 این ایس کے رزلٹ آ چکے ہیں اور این اے 99 کا بھی رزلٹ آ چکا ہے. ابھی دیکھا جائے تو آزاد جو امیدوار ہیں ان کی جو ہے وہ برتری سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور مجموعی طور پر فیصل آباد کی بات کریں تو این اے 99 لے لیں، اسی طرح دیگر این ایس لے لیں، جن کے این اے 90 جو 5 ہے وہ بھی لے لیں. جو علی افضل سائی کا حلقہ ہے وہ بھی جو ہے باری اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، نون لیگ پیچھے دکھائی دے رہی ہے. عبدالرحمان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب رخ کرتے ہیں جنگ کا. غیر حتمی نتائج، جنگ سے آزاد امیدواروں نے کلین سویپ کر دیا. قومی اسمبلی کی 3، صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں امیدواروں نے لے لی. آپ کو بتا رہے ہیں جنگ سے غیر حتمی نتائج، جنگ سے آزاد امیدواروں نے کلین سویپ کر دیا. قومی اسمبلی کی 3، صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں آزاد امیدواروں نے اپنے نام کر لی. جنگ کی 3 اسمبلی کی اور صوبائی 7 نشستیں امیدواروں کے نام ہوئی ہیں. آپ کو بتا رہی ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں. جنگ سے آزاد امیدواروں نے کلین سویپ کر لیا ہے. قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں آزاد امیدواروں کے نام ہوئی ہیں. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں. اب تک جنگ میں آزاد امیدواروں نے کلین سویپ کر لیا ہے. جنگ کی 3 قومی اسمبلی اور 7 صوبائی اسمبلی نشستوں پر آزاد امیدوار مد مقابل اور کلین سویپ کیا ہے اور جیت چکے ہیں. یہاں سے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں. جنگ سے آزاد امیدواروں نے کلین سویپ کر دیا. قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں سے یہاں پر آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیتے ہیں. مجموعی طور پر ووٹرز کی تعداد یہاں پر 17,53,999 تھی، جس میں مرد ووٹرز 9,36,055 تھے. وسیم عزیز سے تفصیلات جانیں گے. وسیم بتائیے گا، جنگ کے نتائج تو موصول ہو گئے ہیں، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں. جی بالکل، جنگ میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے سامنے رکھتے ہوئے جنگ میں ٹوٹل 3 قومی اسمبلی کی اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، جن پر تمام تر نشستوں پر آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے کلین سویپ کیا ہے. خاص طور پر اگر حلقہ وائز بات کریں تو جنگ کے حلقہ این 108 سے صاحبزادہ محبوب سلطان ہیں. انہوں نے 1,69,578 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ان کے مد مقابل جو نون لیگ کے امیدوار تھے مخدوم سید فیصل صالحیات، تگڑا مقابلہ ہوا ان دونوں کے درمیان اور انہوں نے جو ہے وہ 1,34,270 ووٹ حاصل کیے. جبکہ اگر حلقہ پی پی 125 کی بات کی جائے تو حلقہ پی پی 125 سے غلام محمد گاٹی نے 55,734 ووٹ حاصل کیے اور کامیاب رہے. جبکہ ان کے مد مقابل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے مخدوم سید فیصل صالحیات، وہ 38,461 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اور جو ہے وہ جیت حاصل نہ کر سکے. اسی طرح پی پی 126 کی بات کریں تو پی پی 126 سے آزاد امیدوار ہیں مہر محمد نواز بروانہ، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں. انہوں نے 45,400 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مہر اسلم بروانہ نے 42,796 ووٹ حاصل کیے ہیں اور کامیابی حاصل نہیں کر سکے. اسی طرح شہری حلقہ ہے، حلقہ این اے 109، اس میں شیخ وقاص اکرم جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، انہوں نے 1,76,000
586 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद याकूब शेख, इन्होंने 61,787 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह अगर शहरी हल्के की पीपी की बात करें तो शहरी हल्के की पीपी 127 है, जहां पर शेख मोहम्मद अकरम ने 50,232 वोट हासिल किए हैं, 50,232 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार थे मौलाना मसरूर नवाज, उन्होंने 39,907 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह पीपी 128 की बात करें तो पीपी 128 से आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी, इन्होंने 62,365 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे खालिद सरगाना, इन्होंने 59,941 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह हल्का NA 110 की बात करें तो हल्का NA 110 से आज़ाद उम्मीदवार साहबजादा अमीर सुल्तान ने 1,99,031 वोट जो है वो हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे मौलाना आसिफ मुआविया, इन्होंने 1,37,084 वोट हासिल किए हैं और ये कामयाब नहीं हो सके। जबकि हल्का पीपी 129 की बात करें तो यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार थे मियाँ आसिफ काटिया, इन्होंने 37,235 वोट लिए हैं और कामयाब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खालिद गनी 28,522 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। हल्का पीपी 130 से आज़ाद उम्मीदवार राना शहबाज अहमद खान ने 67,618 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी अपने नाम की है। जबकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमीर अब्बास खान सियाल थे इनके मद्दे मुकाबिल, और उन्होंने 59,649 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी हासिल नहीं कर सके। जबकि पीपी 131 की बात करें, यहाँ पर मियाँ मोहम्मद आजम चेला थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने 73,201 वोट हासिल किया है और कामयाबी अपने नाम की है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फैसल जबुवाना थे, उन्होंने 59,471 वोट हासिल किए हैं। इस दफा देखने में आया है कि कांटेदार मुकाबला रहा कुछ हलकों पर, जहां पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो ज़िमनी इलेक्शन में बड़े मार्जिन से हारे थे, लेकिन इस दफा जो उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ और उसके बाद जो है वो जीत जो है वो इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आई। ताहम अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 3 कौमी और 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जहां पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने वसीम अजीज आप हमारे साथ ही रहिएगा। जिला चिन्यूट का रुख करेंगे। जिला चिन्यूट में भी तमाम हलकों के नताज मुकम्मल हो चुके हैं, कहीं पर आज़ाद उम्मीदवार तो कहीं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब ठहरे हैं। आपको बता दें कि जिला चिन्यूट के भी तमाम हलकों के नताज मुकम्मल हो चुके हैं, कहीं आज़ाद उम्मीदवार तो कहीं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब ठहरे हैं। जिला चिन्यूट में कौमी हलकों की जो सीटें थी वो 2 थी, सूबाई हलके 4, जिसमें मजमूई वोटर्स की टोटल तादाद 8,84,579 थी। इसमें मर्द वोटर्स 4,68,820 थे और खवातीन वोटर्स 4,15,759 थी और टोटल पोलिंग स्टेशन 612 बनाए गए। तफसीलात जानेंगे जिले में किस किस ने कामयाबी हासिल की है, ये तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। वकार बताइएगा कौन बाजी ले गया? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के सिलसिला में जो पोलिंग हुई थी कल, उसके नताइज तमाम जो हलकों के नताइज सामने आ चुके हैं। चिन्योट की 4 सूबाई असम्बली के हलकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चिन्योट का जो सूबाई हलका है PP 94, इसकी बात करें तो यहाँ पर आजाद उम्मीदवार तैमूर अमजद लाली 47,879 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि इनके मध्य मुकाबिल आजाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद लाली 47,080 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस हलके में ये बड़ा कांटेदार मुकाबला था। दोनों जो उम्मीदवार हैं तैमूर अमजद लाली तकरीबन 700 वोट की लीड से इस हलके से जीते हैं। तो यहाँ पर तैमूर अमजद लाली जो कि साबिक MP हैं, एक मरतबा दोबारा यहाँ से MP करार पाए हैं। इसके बाद PP 95 जो कि चिन्योट शहर का हलका है, सूबाई हलका है, इसकी बात करें तो यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार
मौलाना इलियास न्यूटी चौथी बार इस हलके से एमपीए मुंतखब हुए हैं। मौलाना इलियास न्यूटी ने यहाँ से 36,717 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मध्य मुकाबल तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे मियां शौकत फहीम, वो 29,588 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं, जबकि एक और आजाद उम्मीदवार मियां इमरान अली नेकोकारा तीसरे नंबर के हकदार ठहरे हैं। इस तरह पीपी 96 की अगर हम बात करें तो ये चिन्योट का जो नवाही इलाके हैं, रजवा सदात, इस तरह के देही इलाकों ज्यादातर मुश्किल है। और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा है सैयद हसन मुर्तजा, वो शिकस्त से 2-4 हुए हैं। आजाद उम्मीदवार सरदार जुल्फकार अली शाह यहाँ से जीते हैं, उन्होंने 52,721 वोट हासिल किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तजा ने यहाँ से 43,181 वोट हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के जो हमारे याफ्ता यहाँ उम्मीदवार थे वो 18,734 वोट हासिल कर सके हैं। तो इस हल्के में जो आजाद उम्मीदवार हैं सरदार जुल्फकार अली शाह, वो फातेह करार पाए हैं। पीपी 97 की बात करें तो ये बवाना के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर फैसलाबाद से अब्दुल रहमान, वकार गुमर और वसीम अजीज जंग से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद से NA95 का रिजल्ट 20 घंटे बाद सामने आ गया। आजाद उम्मीदवार NA95 अली अफजल शाही 14,458 वोटों के साथ कामयाब। नून लीग के नामजद उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम 93,803 वोट हासिल कर सके हैं। आपको बता रहे हैं आजाद उम्मीदवार NA95 अली अफजल शाही 1,44,358 वोट से कामयाब हुए। नून लीग के नामजद उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम ने 93,803 वोट हासिल किए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से NA95 का रिजल्ट 20 घंटे बाद सामने आया है। आजाद उम्मीदवार NA95 अली अफजल शाही 1,44,358 वोट लेकर कामयाब हुए। तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिए तफसीलात से। जुमरा का NA95 हल्का जो कि बहुत अहम हल्का समझा जा रहा था, जिसमें NA95 से आजाद उम्मीदवार अली अफजल शाही जो हैं वो आजाद अली तबस्सुम के मद्दे मुकाबिल थे। और अली अफजल शाही जो हैं वो इससे कबल चकजुमरा से MPA भी मुंतखब हुए और उसके बाद पंजाब के वजीर भी रहे। और अब NA की सीट पर उन्होंने 1,44,761 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA आजाद अली तबस्सुम जो कि अब MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 93,938 वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। फॉर्म 47 जो है वो 641 ने हासिल कर लिया है आर दफ्तर से। उसके बाद ये रिजल्ट जो है वो 20 घंटे के बाद सामने आया है, जिससे जो शाही बरादरान हैं उन्होंने ये मैदान मार लिया है। बड़ा मुकाबला था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आजाद अली तबस्सुम को शिकस्त दी है अली अफजल शाही ने। अली अफजल शाही के जो वालिद हैं वो भी इससे कबल पंजाब के स्पीकर भी रह चुके हैं, पंजाब असम्बली के, और वजीर भी रह चुके हैं। अली अफजल शाही खुद भी पंजाब के वजीर मवासलात रह चुके हैं और अब MNA की सीट पर आजाद हैसियत से उन्होंने ये इलेक्शन जो है वो जीत लिया है। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह कौमी असेंबली के 3 और सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कौमी असेंबली की 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब, 1 सीट से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब। सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों से 5 आजाद उम्मीदवार कामयाब, जबकि 1 सीट से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हो गया। टोबा टेक सिंह से भी रिजल्ट सामने आ गया। कौमी असेंबली के 3 और सूबाई असेंबली के 6 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कौमी असेंबली की 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 1 सीट से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हुआ। सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों से 5 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 1 सीट से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। टोबा टेक सिंह कौमी असेंबली की 3 और सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कौमी असेंबली की 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार, जबकि 1 सीट पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब ठहरा है। सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों पर 5 आजाद उम्मीदवार और 1 मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब ठहरा है। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह कौमी असेंबली के 3 और सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कौमी असेंबली की 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब, 1 सीट से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हुआ। सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों से 5 आजाद उम्मीदवार कामयाब, जबकि 1 सीट से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हुआ। तफसीलात जान लेते हैं मुबशिरा से नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा।
بالکل ٹوبا ٹیکسنگ میں انتخابی عمل مکمل ہوا. تمام تر حلقوں کے جو نتائج ہیں ان کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. ریٹرننگ افسران کی جانب سے فارم 47 دار مقابلے جو ہیں وہ تمام تر امیدواروں کے درمیان دیکھنے میں آئے. بلا شبہ ہوا ہے. تاہم تمام تر حلقوں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. ٹوبا ٹیکسنگ کے NA 105 کی بات کی جائے جو گوجرا کا علاقہ ہے, وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے خالد وڑائچ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور ان کے مد مقابل آزاد امیدوار اسامہ حمزہ نے میدان مار لیا. زمان چیمہ انہوں نے کامیابی حاصل کی اور اسی حلقے کی PP 120 سے بھی آزاد امیدوار احسان انسان گجر نے کامیابی حاصل کی ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں NA 106 کی جو ٹوبا ٹیکسنگ کا شہری حلقہ ہے. انتہائی اہمیت کا حامل یہ حلقہ تھا. اس حلقے پر بھی لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھی. یہاں سے بھی اس حلقے کو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار جنید انوار جو ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی. انہوں نے مجموعی طور پر 1,37,629 ووٹ حاصل کیے اور ان کے مد مقابل آزاد امیدوار خالد نواز صدرائچ نے 1,36,924 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے. اسی حلقے کی PP 121 کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار امجد علی جاوید کو کامیابی ملی ہے. شہر کے انتخابی نشان پر وہ میدان میں حصہ لے تھے. انہوں نے آزاد امیدوار سابق MPA سعید احمد سعیدی جو ہے وہ 58,300 ووٹ حاصل کر سکے اور وہ ٹوبا ٹیکسنگ قومی اسمبلی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کی 6 نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کی 2 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب, 1 سیٹ سے مسلم لیگ نون کا امیدوار کامیاب ہوا ہے. صوبائی اسمبلی کی 6 نشستوں سے 5 آزاد امیدوار کامیاب جبکہ 1 سیٹ سے مسلم لیگ نون کا امیدوار کامیاب ہو گیا. ٹوبا ٹیکسنگ سے بھی جیت کا اعلان کر دیا گیا ہے. ٹوبا ٹیکسنگ سے مبشر نقوی موجود ہے, تفصیلات بتا رہے ہیں. بتائیے گا مبشر. جی بالکل 121 جو ہے یہاں سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار امجد علی جاوید کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. ان کے مد مقابل سابق MPA سعید احمد سعیدی تھے, وہ کامیاب نہیں ہو سکے, دوسرے نمبر پر رہے ہیں. فارم 45 کے ریکارڈ ہے اس کے مطابق امجد علی جاوید نے 58,432 ووٹ حاصل کیے اور ان کے مد مقابل سعید احمد سعیدی 58,383 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے ہیں. PP 122 کی بات کر لی جائے تو یہاں پر بھی آزاد امیدوار خاور شیر آزادی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. نوجوان قیادت ہیں جنہوں نے 71,414 ووٹ حاصل کیے اور ان کے مقابل خاصے مضبوط امیدوار تھے. سابقہ MPA تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کرنل محمد ایوب, یہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اور انہوں نے 69,687 ووٹ حاصل کیے. اس کے ساتھ ہم بات کر لیں NA 107 کی, یہ بھی انتہائی اہمیت حامل حلقہ تھا. یہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو خاصا اسٹرانگ سرور کیا جا رہا تھا. یہاں سے جو ہے وہ عبدالرحمان دوسرے نمبر پر ہے اور ان کے مقابل آزاد امیدوار ریاض فتح کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. جبکہ 123 سے جو سونیا رضا اشرف کو کامیابی حاصل ہوئی, جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ کے 124 جو ہے وہاں سے 100 عاشفہ ریاض اور 124 سے سونیا رضا اشرف کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. تمام سے رزلٹ کمپائل کر لیے گئے ہیں, ان کا اعلان کر دیا گیا ہے. اویس خان سے بھی بات کریں گے. ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ جنگ کے حلقہ NA 108 سے صاحبزادہ محبوب سلطان بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے. ریٹرننگ دفتر میں رزلٹ ملنے کے بعد حامیوں کے بھرپور نعرے, ووٹرز اور سپورٹرز نے پھولوں کے ہار پہنائے, ریلی کی شکل میں استقبال بھی کیا گیا. بات کر لیتے ہیں اویس خان سے. جی اویس بتائیے گا. بالکل جنگ کے حلقہ NA 108 سے جو ہے صاحبزادہ محبوب سلطان جو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں. شہر سے صاحبزادہ محبوب سلطان میں سے موجود بھی ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا پیغام دیں گے آج ووٹر اور سپورٹرز کے نام؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد اپنی غیور عوام جنہوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے,
اور یہ میں اپنی جیت انہی کے نام ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور جو بھی ان کے کام ہے ضرور کریں گے. جی بہت شکریہ. یقینی طور پر جو ہے عوام کی جو امیدیں ہیں امنگیں ہیں اس پر پورا اتریں گے اور حلقے میں کامیاب ہو کر جو عوام کی جانچاتی کام ہے علاقے کے اندر وہ بھی ممکن کیے جائیں. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں جہاں کے حلقہ NA108 سے صاحبزادہ محبوب سلطان بھاری اکثریت سے ملنے کے بعد حامیوں کے بھرپور نعرے، ووٹرز اور سپورٹرز نے پھولوں کے ہار پہنائے، ریلی کی شکل میں استقبال کیا. فیصل آباد کے حلقہ NA104 کے تمام پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ، آزاد امیدوار صاحبزادہ حامد رضا 1,28,687 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ٹھہرے، جبکہ مسلم لیگ نون کے راجہ دانیال 9,294 ووٹوں کے ساتھ ہار گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد کے حلقہ NA104 کے تمام پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ، آزاد امیدوار صاحبزادہ حامد رضا 1,28,687 ووٹ کے ساتھ کامیاب ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے راجہ دانیال 92,594 ووٹوں کے ساتھ ہار گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد کے حلقہ NA104 کے متعلق، آزاد امیدوار صاحبزادہ حامد رضا 1,28,687 ووٹ کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے راجہ دانیال 92,594 ووٹوں کے ساتھ ہار گئے ہیں. فیصل آباد کے حلقہ NA104 کے تمام پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ، آزاد امیدوار صاحبزادہ حامد رضا 1,28,687 ووٹوں کے ساتھ کامیاب، جبکہ مسلم لیگ نون کے راجہ دانیال 92,594 ووٹوں کے ساتھ ہار گئے.